अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आपको फ़न हावर पर खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, आज हम अर्तुगरुल गाजी सीज़न 1 की एपिसोड नंबर 17 शुरू करने जा रहे हैं। इस किस के आगाज़ में अल अज़ीज़ कहता है, अस्मा इस खामोशी की क्या वजह है। अस्मा कहती है, मैं अपनी हदूद जानती हूँ इसलिए खामोश हूँ मेरे आका। अल अज़ीज़ कहता है, बताओ मुझे क्या हुआ है। अस्मा कहती है, शहाबुद्दीन मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। मुझे खौफ आता है मैं उनके भरोसे तले दब न जाऊँ। मुझ पर बहुत यकीन है उन्हें। अपने हर पोशीदा राज को मेरे सामने बयान कर देते हैं। कैदी का खाना मैं ही लेकर जाती हूँ। उसने सिसक सिसक कर हमारे सामने जान दी। मेरे आका जहर दिया गया है उसको। अल अजीज़ कहता है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझको। अस्मा कहती है, शहाबुद्दीन के खौफ की वजह से नहीं बता पाई, क्योंकि उस कैदी के लिए खाना तो मैं लेकर जाती थी। मेरे आका, उन्होंने उस कैदी को मारकर मुझे क्यों फंसाया। मैंने तो आज तक एक मक्खी भी नहीं मारी। अल अजीज़ कहता है, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। फिर कई कबीले का काफिला एक जगह ठहरा होता है। सलमान शाह हाइमा खानम का नाम लेते हैं। गुपचे हाइमा खानम को उठाकर कहती है, सलमान शाह आपका नाम ले रहे थे। हाइमा खानम कहती हैं, तुमने हमारी बहुत खिदमत की, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। गुपची कहती है, मुझे इस बात पर बहुत नाज है कि आपने अर्तुगरुल के लिए मुझे चुना। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। हाइमा खानम उसे रोकते हुए कहती हैं, जाओ जाके आराम करो, तुम बहुत थक गई हो। गुपची कहती है, माफ़ कीजिएगा, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई। हाइमा खानम कहती हैं, जोड़े आसमानों पर बनते हैं, तुम्हारी किस्मत में जो होगा तुम्हें मिल जाएगा। दूसरी तरफ किले में मार्कोस तुर्गुत को कोड़े मार रहा होता है। पेट्रिशियस कहता है, डरो मत शहजादे, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम तो हमारे शाही मेहमान हो। एलानोरा के बाबा भी ये सब देख रहे होते हैं। तुर्गुत कहता है, अगर मारना ही है तो एक ही दफ़ा क्यों नहीं मार देते। पेट्रिशियस कहता है, याद है ना, मैंने कहा था कि मौत की भीख मांगोगे, मगर जब तक मैं न चाहूँ तुम्हें मौत नहीं मिलेगी। तुर्गुत कहता है, मौत और जिंदगी मेरा रब देता है, तुम मुझे खौफजदा नहीं कर सकते। फिर किले में कार्डिनल थॉमस वापस आ जाता है। कार्डिनल थॉमस पेट्रिशियस से कहता है, तुम्हें यकीन है इस बात का कि तुम जिंदान में डालकर उन्हें तोड़ लोगे। मुझे हैरत होती है तुम पर। पेट्रिशियस कहता है, मोहतरम थॉमस, मैं कभी आपके मामलात में दखल अंदाजी नहीं करता, आपसे भी यही उम्मीद है। मैं अपना मकसद हर हाल में पूरा करूँगा और ये मकसद वो तुर्क पूरा करेगा। कार्डिनल थॉमस कहता है, कैसे करोगे ये। पेट्रिशियस कहता है, एक कदीम ईसाई नुस्खे के ज़रिए। फिर हलब में नासिर कहता है, बहुत जल्द हलब शहाबुद्दीन को एक गद्दार के नाम से याद रखेगा और अल अजीज़ को मैं अपनी मुट्ठी में कर लूँगा। टाइटस कहता है, और अर्तुगरुल, कई कबीले की ज़मीन वाला मसला। नासिर कहता है, आप बेफिक्र रहें, वो महल से नाकाम लौटेगा। फिर हलीमा को होश आ जाता है। वो यगिद के बारे में पूछती है। शहजादा नुमान कहता है, वो बिल्कुल ठीक है, तुम फिक्र मत करो। हलीमा कहती है, बाबा मुझे यगिद से मिलवाएं। शहजादा नुमान कहता है, तुम कल मिल लेना उससे, तुम्हें अभी आराम की ज़रूरत है। फिर हलम में नासिर कहता है, इस कनीज़ का बयान बिल्कुल दुरुस्त है सुल्तान मुअज़्ज़म, उस आदमी को जहर देकर ही मारा गया है। फिर कई कबीले में उस बच्ची के ज़रिए वबा और भी लोगों में फैल जाती है और उन्हें अलग जगह रखा जाता है। गुंदोगदू कहता है, क्या आपने तमाम जानवरों को तलफ नहीं किया था। तबीब कहता है, हाँ, मगर उस लड़की ने अपना मेमना हमसे छुपा दिया था। तबीबा कहती है, मैं यहाँ उन्हीं के पास रुकूंगी। जानती हूँ इनका इलाज मुमकिन नहीं, मगर इनकी खिदमत करके इनके लिए आसानी पैदा की जा सकती है। गुंदोगदू कहता है, कुछ लोग हिजरत के ख़िलाफ़ हैं, मुझे उन्हें समझाना होगा, वरना यह वबा उनमें भी मुंतकिल हो सकती है। फिर हलम में अर्तुगरुल सुल्तान से मुलाकात करके कहता है, कई कबीले के लिए नई सरजमीन का शुक्रिया, सलमान शाह ने सलाम भेजा है। अल अजीज़ कहता है, मुझे तुम्हारे कबीले के मुतालिक इत्तला मिली है, वजाहत देना पसंद करोगे। अर्तुगरुल कहता है, आपके वज़ीर शहाबुद्दीन से गुफ्तगू हुई है, ये वबा सलीबियों की साजिश है, वो चाहते हैं कि वबा की झूठी अफवाह असर कर जाए। अल अजीज़ कहता है, गलत बयानी कर रहे हो तुम, और वो सलमान शाह की तरफ से भेजे गए मकतूब को फाड़ देता है। अर्तुगरुल कहता है, जिन्हें आप सरहद के पार समझ रहे हैं, वो दुश्मन आपके इसी महल में डेरे डाले हुए हैं, मगर आपको खबर नहीं। फिर शहाबुद्दीन नासिर से कहता है, सुल्तान मुअज़्ज़म किधर हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। नासिर कहता है, मुहाफ़िज़ों और सिपाही शहाबुद्दीन को पकड़ते हैं। तो वो कहता है, तुम्हारी इतनी जुर्रत, जाके अल अज़ीज़ को इत्तला दो। नासिर कहता है, सब्र करो, वो तुमसे खुद तफ्तीश करेंगे।
پھر دکھاتے ہیں کہ بھائی بورا کا بیٹا تیر کمان سے سلمان شاہ کا نشانہ لینے کی کوشش کرتا ہے مگر دور سے نشانہ نہیں لے پاتا۔ پھر وہ چاقو نکال کر انہیں مارنے کے لیے آتا ہے تو کرتوگلو پیچھے سے تیر چلاتا ہے اور اسے لگ جاتا ہے۔ پھر ارطغرل حلب کے بازار میں جا رہا ہوتا ہے کہ ٹائٹس کا بندہ کہتا ہے ارطغرل صاحب آپ کے لیے پیغام ہے میرے پاس۔ اس کے ہاتھ میں یگد کا لاکٹ اور ترگت کا کلارا موجود ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹائٹس نے کہا ہے شاہین پنجرے میں ہے، اب تمہاری باری ہے۔ پھر وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور ارطغرل اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے۔ وہ چھتوں سے بھاگ رہا ہوتا ہے اور ارطغرل نیچے سے ہی اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا پاؤں پھسلتا ہے تو ارطغرل اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ پھر بھاگ جاتا ہے۔ پھر ارطغرل ایک انار اٹھا کر اسے مارتا ہے جس سے وہ پھسل کر نیچے گر جاتا ہے۔ ارطغرل اسے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے بتاؤ تمہیں کس نے بھیجا ہے، ترگت کہاں ہے، بتاؤ مجھے۔ وہ زہر کھانے لگتا ہے مگر ارطغرل اس کا بازو ہی توڑ دیتا ہے۔ پھر اچانک سے ایک تیر آ کر دیوار پر لگتا ہے مگر پتہ نہیں چلتا کہ وہ تیر کس نے چلایا تھا۔ پھر اچانک ایک اور تیر آ کر اس بندے کو لگ جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے مگر اب بھی تیر چلانے والا ارطغرل کو نہیں دیکھا۔ پھر گندوگدو حمزہ سے پوچھتا ہے کیا کاروان کی حفاظت پر مامور سپاہی تیار ہیں؟ حمزہ کہتا ہے جی بھائی تیار ہیں۔ گندوگدو الیاس سے پوچھتا ہے اس وبا سے جو خاندان متاثر ہوئے ہیں ان سے ملاقات کی ہے؟ الیاس کہتا ہے جی بھائی میں نے ان سے ملاقات کی ہے اور انہیں تسلی بھی دی ہے۔ پھر گندوگدو طبیب سے پوچھتا ہے یہ مرض ان کے علاوہ کسی اور کو تو نہیں لگا؟ طبیب کہتا ہے صرف دیکھنے سے ہی اس مرض کی تشخیص کا پتہ چلانا مشکل ہے مگر ایک اندازے کے مطابق باقی لوگ محفوظ ہیں، ان کو روانہ کر دیا جائے۔ گندوگدو کہتا ہے مناسب رائے ہے آپ کی، بہت مناسب رائے ہے۔ پھر ایک عورت سلجان کو کہتی ہے کرتوگلو سلمان شاہ کو مارنے میں ناکام رہا مگر تم اپنے بابا کی موت کا بدلہ لو گی، مجھے یقین ہے، لیکن اس سے پہلے خود کو اور اپنے ہونے والے بچے کو وبا سے محفوظ کر لو، پورا قبیلہ اس کی لپیٹ میں آنے والا ہے۔ سلجان کہتی ہے اس کا کوئی تو علاج ہوگا۔ وہ کہتی ہے میرے پاس ہے علاج، یہ پیو گی تو محفوظ ہو جاؤ گی۔ پھر ہائمہ خانم کرتوگلو سے کہتی ہے تمہیں کیسے اندازہ ہوا کہ سلمان شاہ کی زندگی کو خطرہ ہے اور تم چلے آئے؟ کرتوگلو کہتا ہے یہ میرے خیمے میں آیا تھا اور میری گردن پر خنجر رکھ کر اپنے باپ کے قاتلوں کا پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا نادان ہے، خود ہی سنبھل جائے گا، مگر پھر سلمان شاہ کا خیمہ چیر کر کوئی اندر آیا تھا۔ مجھے سلمان شاہ کی فکر ہوئی تو میں گھوڑا دورا کر یہاں پہنچایا۔ حلب میں اسما کہتی ہے پوری رات آپ نے پلک بھی نہیں جھپکی، آپ کو میری کہی ہوئی بات کا صدمہ ہوا ہے۔ العزیز کہتا ہے ایسی بات نہیں، بلکہ تم نے تو میری آنکھیں کھول دیں، دوست اور دشمن کا فرق بتایا ہے۔ اسما کہتی ہے میں غدار ہوں اس بات کی، میں نے آگاہ کیا تھا آپ کو۔ العزیز کہتا ہے شہاب الدین کو اپنے کیے کی سزا ہر حال میں بھگتنی پڑے گی، دشمن کے ساتھ ملنے والے کا سر قلم کر کے چوک پر لٹکایا جائے گا، یہ فرمان جاری ہو چکا ہے۔ اسما پیچھے سے مسکرانے لگتی ہے۔ دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا، آپ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔